हाई एवरीवान प्रत्येकके आमार चैनल डालियास मैथ टीचिंगे स्वागत जानाई। आज आमी तोमादेर क्लास 6 एर एकटा अलिम्पियाड मैथ प्रब्लेम सल्व करे देखाबो। एई इकुएशनटा थेके आमादेर एक्स एर भ्यालू बेर करते हबे। आमरा इकुएशनटा लिखी -5 प्लस -7 माइनस -4 माइनस एक्स इक्वल टू -x। एबार आमरा एखाने ब्रैकेटगुलोके तुले देबो। एबार देखो एखाने किछु साइन नेই माने प्लस साइन हबे। आमरा जानी प्लस इंटू माइनस करले माइनस हय, ताहले एखाने देखो प्लस और माइनस आछे, एদের माल्टिप्लिकेशन करले माइनस हबे -5। एबार एटा देखो प्लस और माइनस आछे, एकई भावे प्लस इंटू माइनस करले माइनस हय, ताहले एखाने हबे -7। एबार देखो दुटो माइनस आछे, माइनस इंटू माइनस करले हय प्लस, ताहले एखाने हबे +4। एखानेও ताई, एटाও माइनस आछे एटाও माइनस आछे, ताहले माइनस इंटू माइनस करले हय प्लस, ताहले एटा हबे +x इक्वल टू -x। ताहले और लिखते हबे। एबार आमरा এই অ্যারিথমেটিক নাম্বারগুলোর আলাদা ক্যালকুলেশন করব এবং x দুটো আলাদা ক্যালকুলেশন করব। এখানে আমরা প্রথমে মাইনাস দুটো নিয়ে কাজ করব। দেখো -5 আর -7 এর দুটো মাইনাস থাকলে এই দুটোকে অ্যাড করতে হবে, তাহলে এদের অ্যাড করলে কত আসবে 12, কিন্তু চিহ্নটা হবে -12 হবে। তাই লিখি -12 আর এই চারটা যেমন আছে এখানে বসিয়ে দিলাম। এবার এক্সটাকে আমি এই ধারে নিয়ে যাব, তাহলে এখানে -x আছে আর এই এক্সটাকে যদি আমি ইকুয়াল টু সাইনের এই ধারে নিয়ে আসি তাহলে এই আগের যে সাইনটা আছে ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা প্লাস আছে এখানে বসালে সেটা হয়ে যাবে -x। এবার দেখো এবার -12 আর +4 এখানে সিম্পলি সাবট্রাকশন হবে, 8 হবে আর সাইনটা হবে বড় নাম্বারের আগে যে সাইনটা আছে সেটা হবে, অর্থাৎ -8। তাহলে এটা হলো -8 আর এটাও তাই -x আর -x, তাহলে হবে -2x। এবার আমরা xটাকে এধারে নিয়ে আসবো আর 8টাকে এধারে নিয়ে যাব। তার আগে বোথ সাইডে মাইনাস আছে, এই দুটো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাহলে 2x ইকুয়াল টু 8, তো x ইকুয়াল টু 8/2 और x इक्वल टू 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आमार भिडियो यदि तोमादेर भालो लागे अवश्यई लाइक करो, शेयर करो एवं आमार चैनल के सबस्क्राइब करो। यदि किछु जानानो थाके ताहले कमेंटे जानियो। भालो থেকো, बाय बाय।